हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, निकला मस्जिद से? हाँ बताइए भाई। अच्छा यार, ये एक चीज पूछी थी, थोड़ा कंफ्यूज कर दिया है तुमने। क्या? ये परसों के दिन एक पोस्ट देखा तुम्हारी फेसबुक पे। तुमने लिखे थे कि जो बरेलवी जो लोग हैं, जो वसीला लेते हैं, उसके खिलाफ में कुछ 25 आयतें हैं कुरान शरीफ में। तो ऐसा है क्या? हाँ मेरे भाई, जो बरेलवी का पूरा दीन है उसके पूरे खिलाफ अल्हम्दुलिल्लाह सारा का सारा कुरान है, सारी की सारी भाई वो हदीसें हैं। ये तो सिर्फ 25 आयतें एग्जाम्पल है खाली। एक आयत तो बताइए जो ये कहती होते हैं जो मुसलमान जो वसीला लेते हैं, जो बरेली। नहीं, मुसलमान जो वसीला लेते हैं वो तो जायज है। मैंने पोस्ट में क्या होता रहा है कि बरेलवी बिदती मुशरिक जो वसीला लेते हैं वो कुरान की 25 आयतों से साबित होता है कि वो लेना हराम है, नाजायज है, गलत है। मुसलमान नहीं होते क्या? जो बिदती होते हैं वो मुसलमान नहीं होते क्या? होते क्यों नहीं है? तो फिर ये क्या बात होगी? जो बरेलवी बिदती जो लेते हैं मुशरिक बिदती मुसलमान नहीं होते ना। हाँ भाई, जो इंसान अल्लाह को छोड़ के अल्लाह के अलावा लोगों से मांग रहा है, झोलियां अपनी भरवा रहा है, वो काहे का मुसलमान मेरे भाई? वो तो मुशरिक हो गया ना। अल्लाह के अलावा मांगने से मुराद क्या है तुम्हारी? जैसे मेरे भाई, अल्लाह ताला को छोड़ के अल्लाह के नबी से भर दो झोली मेरी, या मोहम्मद लौट कर ना जाऊंगा खाली, तो नबी से झोली मेरे भाई भरवा रहे हो। ठीक, तो ये सब क्या चीज है मेरे भाई? तो ये अल्फाज कह देने से आदमी मुश्किल हो जाएगा, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर जाऊंगा। बिल्कुल मेरे भाई, अल्लाह सुब्हानो ताला जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। तो अल्लाह सुब्हानो ताला जिंदा है, उसको छोड़ के अल्लाह की जात में उसके नबी को शरीक कर रहे हो, तो ये शिरक नहीं है? अल्लाह ताला सब कुछ माफ कर सकता है चाहे तो, लेकिन शिरक कभी नहीं माफ करेगा। बोल दिया देखो, अबे ये किसने बोल दिया देखो कि अल्लाह की जात में नबी को शरीक किया है? तो मेरे भाई, झोली भरने वाला कौन है? अपने मन से गढ़ लिया कि लोगों ने अकीदा। अरे कव्वाली के बोल सुनो ना, कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद लौट कर ना मैं जाऊंगा खाली। यानी कि अल्लाह का तो अल्फाज ही नहीं कव्वाली में। अरे तो अगर कव्वाली में यह अकीदा होता तो वो ऐसे गाते, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद अल्लाह की मदद से, तो समझ में आता। यहाँ तो डायरेक्ट अल्लाह के नबी से मांगा जा रहा है। अल्लाह ताला का दूर दूर तक कोई नामो निशानी नहीं है। अरे अप्पू खान तो इससे आदमी मुश्किल कैसे हुआ? मैंने भाई शेख इमरान सुल्तान, आप अपना जो भी नाम रख लें, ठीक है। कोई भी मेरे भाई सड़क साफ शिरक करने वाला, वो सुल्तान अपना नाम रखने से सुल्तान नहीं हो जाएगा। अरे मैं तो यही सुल्तान, तू टेंशन मत ले, अभी तो बात शुरू किया हूँ मैंने। अरे मेरे भाई क्या यार बताओ, इतने बड़े मतलब तुम गुमराह हो। जो इंसान अल्लाह को छोड़ के मेरे भाई दर दर भटकता है ना, वो दर दर मेरे भाई भटकता रहता है, फिर अल्लाह ताला उसकी कोई मदद नहीं करता है। मैं जाऊंगा खाली, इस समय मुशरिक कैसे हो गए ये बता? मुशरिक तो हो गए ना, तुमने शिरक कर दिया। मोहम्मद लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली, इस समय मुशरिक कैसे हो गए? अरे भाई, अल्लाह के नबी से झोली भरवा रहे हो, तुमको औलाद चाहिए, शिफा चाहिए, कारोबार में बरकत चाहिए, या कोई काम बनवाना है, तो तुम अल्लाह से मांगोगे या अल्लाह को छोड़ के अल्लाह के नबी से झोलियां भरवाओगे? मैंने कहा कि अब ये शिरक नहीं है तो क्या ये तौहीद है? मुशरिक कैसे हो गए ये बता तू, फलसफे मत। अरे तो शिरक करोगे तो मुशरिक हो जाओगे ना। किसने कहा कि अगर मैं नबी से मांगू तो शिरक हो जाता है? अरे किसने कहा है वो तुम जाने दो, तुम खुद अपनी अपनी जबान से इकरार करोगे। भाई एक चीज बताइए, जो शिरक करता है उसी को तो मुशरिक कहते हैं। नाम बता दे, एक साहबी का नाम बता दे। सहाबा तुम्हारे लिए हुज्जत है, ताबई तुम्हारे लिए हुज्जत है, तुम्हारे लिए तुम्हारे वहाँ का कौल हुज्जत नहीं है, तो सहाबा ताबई तक तुम कहाँ जा रहे हो? एक का कॉल दे दे, इसमें एक आओगे नबी से मांगना शिरक है। एक का कॉल दे दे खाली, क्या चीज लेना तेरी वो बोल वचन देने की। एक ही का अबे शिरक की तारीफ क्या है सुन लो, तेरे बाप दादाओं ने, तेरे अल्लामाओं ने तेरे को आज तक नहीं बताया होगा। अरे बेटा सुन ले, शिरक की तारीफ है अल्लाह सुब्हानो ताला की जात में, अल्लाह सुब्हानो ताला की इबादत में, अल्लाह सुब्हानो ताला की सिफात में किसी को भी शरीक करना, ये शिरक है। और झोली तुम लोग अल्लाह को छोड़ के अल्लाह के नबी से भरवा रहे हो, वलियों से भरवा रहे हो, बाबाओं से भरवा रहे हो, तो ये शिरक नहीं तो क्या तौहीद है? अप्पू खान अपने गले में अभी तो छोड़ दे और एक सहाबा से कॉल दे दे, नबी से भाई सहाबा तुम्हारे लिए हुज्जत नहीं है। अभी हम तुमसे पूछेंगे कौन से सहाबा ने कुंडे मनाया, तो तुम्हारी मैयत अभी हो जाएगी। तो सहाबा को बीच में तुम ना लो।
सहाबा देखो, अगर तुम्हारे लिए वाकई सहाबा हुज्जत होते तो सहाबा को बीच में तुम लेके आते तो अच्छा रहता। तुम सहाबा को मानते नहीं हो, ना सहाबा के मेरे भाई नक्शे कदम पे चल रहे हो, तो तुमको सहाबा से क्या लेना देना मेरे भाई। भागने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बिल्कुल मैं वसीले पर बिल्कुल मत भागो मेरे भाई, पसीना पोंछ लो। तुम्हारी अफ्फू खान से बात हो रही है, तुम्हारे आलिम लोग भागते ही मेरे नाम से अल्हम्दुलिल्लाह। अफ्फू खान टट्टी कर रहा है मेरे नाम से, सुन के समझ ले। लो यार, हद हो गई, बदतमीजी पे उतर है यार। जब इल्म खत्म हो जाता है तो बदतमीजी बदकलामी क्यों करने लगते हो। औकात है तेरी औकात ही है ये पे। लो यार, मेरी क्या औकात है। मैंने तो मेरे भाई इतना ही कहा कि अल्लाह को छोड़ के अगर किसी और से मांगोगे तो ये शिर्क है। अब अगर अल्लाह को छोड़ के किसी और से मांगना तौहीद है तो तुम हमको दलील दो। मैंने कहा नबी से मांगना शिर्क है, ये किसने कहा? उसकी नबी से भाई वो गैब में मदद मांगना। अल्लाह के नबी अगर भाई वो हयात होते, तुम्हारे सामने होते तो तुम उनसे मदद बेशक मांगते, लेकिन अल्लाह के नबी अब आलम बरज़ख में है, इस दुनिया से उनका वफात हो गया है। तुम गैब में उनसे मदद मांगते हो। तुम्हें या मोहम्मद या अली या हुसैन ये नारेबाजी करने का टाइम है, या गौस और या ख्वाजा। अबे कभी तो कह दिया करो या अल्लाह। क्या डायरेक्ट अल्लाह से मांगने में क्या मुंह में आग के अंगारे निकल आते हैं? साबित है वो बताने की जरूरत भी है। हाँ तो कहते हैं या अल्लाह या मोहम्मद या अली या फातिमा कहते हैं हम तो, लेकिन तू काबिल है क्यों कहते हो जाहिल आदमी? अल्लाह के होते हुए गैब में मेरे भाई अल्लाह के अलावा क्यों मदद मांगते हो? कौन तुम्हारी मदद कर देगा गैब में? नहीं, तुमको औलाद चाहिए तो तुमको औलाद अल्लाह सुब्हानो तआला देगा या अल्लाह के नबी देंगे? कौन देगा बताओ? अल्लाह ही है। तो अल्लाह ही है ना, तो वही तो कह रहा हूँ कि अल्लाह जब देने वाली जात है तो अल्लाह से मांगो ना। अल्लाह को छोड़ के नबी से क्यों मांग रहे हो? बांटने वाली जात है मेरी मुस्तफा की, समझ रहा है क्या? काय की जात है? काय की जात है? अल्लाह देता है, मुस्तफा बांटते हैं, ये समझ ले बेटा। तो अल्लाह देता है तो कव्वाली का अल्फाज चेंज करो ना कि भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। अल्लाह जो दे रहा है उसको बांट दो या मोहम्मद। तो भाई ये अपनी कव्वाली चेंज करो ना। अबे कव्वाली चेंज करो या तो अपना अकीदा चेंज करो। तुम्हारे वहाँ तो कव्वाली क्या कहती है, तुम्हारा अकीदा क्या कहता है, तुम्हारा अमल क्या कहता है? वाकई मुशरिक हो भाई तुम। अमल को समझने के लिए नियत का जानना जरूरी है। भाई एक चीज बता दें, जो आप अल्लाह के नबी के नाम का सहारा लेके जो आप शिरक कर रहे हो ना, अल्लाह ताला ने कुरान में अल्लाह के नबी को भी मेरे भाई एक तंबीह दे दी है, वार्निंग दे दी है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है, ए नबी अगर आपने भी शिरक किया, ए नबी अगर आपने भी शिरक किया तो आपके भी तमाम अमाल को बर्बाद कर देंगे और आप खसारा उठाने वालों में से हो जाओगे। तो अल्लाह ताला अपने नबी को नहीं मेरे भाई छोड़ रहा है, नबी को वार्निंग दे रहा है कि शिरक ना करो, और तुम अल्लाह की जात को छोड़ के अल्लाह के नबी की जात को बीच में डाल दिया। सुन ले, मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ कि नबी से मांगना शिर्क है, सिर्फ एक दलील चाहिए मुझे। नबी से मांगना शिर्क है, गैब में मांगना। गैब में जो भी मदद मांगी जाएगी वो सिर्फ अल्लाह से मांगी जाएगी। अल्लाह सुब्हानो तआला सूरह फातिहा में कहता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। और सहाबा का भी अकीदा ये था कि मदद सिर्फ अल्लाह से मांगना है। जब अल्लाह के नबी हयात थे तो सहाबा अल्लाह के नबी से मदद लेते थे, लेकिन अल्लाह के नबी के जाने के बाद किसी सहाबा ने अल्लाह के नबी से गैब में मदद नहीं मांगी। अगर मांगी हो तो दलील दे दे जाहिल आदमी, और ना मांगी हो तो तौबा कर ले। एक ही चीज पूछा हूँ कि नबी से मांगना शिर्क है, अरे शिर्क है ना, बता तो दिया। तेरे अकल के घोड़े नहीं चाहिए मुझे। अरे मेरी अकल का नहीं है, तूने भी कहा था ना देने वाली जात अल्लाह की है, तो जब भाई देने वाली जात अल्लाह की है तो अल्लाह से क्यों नहीं मांग रहा है? मैंने बोला देने वाली हकीकी जात तो अल्लाह की ही है। तो अल्लाह की है तो अल्लाह से मांगो ना। कव्वाली ऐसे बनाओ कि भर दो झोली मेरी या अल्लाह लौट कर ना मैं जाऊंगा खाली, तो हमको भी अच्छा लगे। सुन तो सही, कौन सा बटन तेरी बॉडी में तो सुनता नहीं है, एक बार दब जाता तो बचते ही रहता। सुन तो सही पहले मेरे भाई, फिर वही चीज देखिए, पहले हदीस का कीदा क्या है ये आपको बता दे रहे नज़्म में, ठीक है? पहले हदीस है हम, ये अज़्म है हमारा, अहले हदीस है हम, ये अज़्म है हमारा, काफी है हमको सिर्फ अल्लाह का सहारा। आया समझ में आया कि अहले हदीस है हम, ये अज़्म है हमारा, काफी है सिर्फ हमको अल्लाह का सहारा। हम तुम्हारी तरह नहीं है कि अल्लाह को छोड़ के दर दर भटकते रहे, मत्था टेकते रहे। अगर तू एक दलील देता है तो बोल। अबे दलील ही तो इतनी देर से दे रहा हूँ, तेरे नजदीक दलील क्या है? दलील दे रहा है तू।
اللہ کو چھوڑ کے کسی بھی نبی سے، صحابہ سے، تابعی سے، تبع تابعی سے، ولی سے، بزرگ سے، اولیاء سے غیب میں دعا مانگنا، مدد مانگنا، جھولی بھروانا یہ شرک ہے۔ اگر اس کو تو توحید مانتا ہے تو مجھے دلیل دکھائی دے دے کون سے صحابہ کا ایسا توحید تھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے نبی سے، ولی سے، غیروں سے بھی مدد مانگتا تھا غیب میں۔ کبھی قرآن حدیث کی طرف رجوع بھی کیا ہے کیا؟ خالی ابھی قرآن حدیث تو ہمارے اصول ہیں، ساری کی ساری دنیا جانتی ہے کہ اہل حدیث کے 2 اصول اطیع اللہ اطیع رسول۔ تمہارے اصول کیا ہے؟ امام کا قول۔ تم کو خود کو نہیں معلوم ہے دلیل ہے کدھر؟ بھائی میں آخری بار پوچھ رہا ہوں، بات کرنا ہے یا میں فون کاٹوں؟ کیونکہ میرے پاس بڑبڑانے کا ٹائم نہیں ہے، میں ایک ہی چیز بار بار میں نہیں بولوں گا۔ میں نے فون کیا، تو نے اعتراض کیا تھا فیس بک پہ، میں نے اس لیے فون کیا۔ فیس بک پہ اعتراض کیا تھا، الحمدللہ قرآن مجید میں 25 آیتیں ایسی موجود ہیں جو بریلوی بدعتی مشرک وسیلہ لیتے ہیں، وہ ناجائز ہے، حرام ہے، شرک ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی کتنی پیش کر چکا ہوں بھائی؟ پہلے تو یہ تو ثابت کر کہ نبی سے غیب میں بھائی مدد مانگنا اللہ کو چھوڑ کے یہ توحید ہے۔ یہ کون سی آیت ہے تو بتانا۔ ارے عقیدہ تیرا ہے کہ اللہ کی ذات دینے والی ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کے نبی سے بھی مانگ سکتے ہیں، تو یہ کون سا توحید ہے؟ ابھی تو میں نے پوچھا نا کس نے شرک بولا، یہ تو بتانا۔ ابھی شرک ہوتا ہی ہے نا، شرک کی تعریف ہی یہی ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کر دینا یہ شرک ہے۔ اب تیرے کو تعریف بھی نہیں معلوم تو کیا میں کیا تیرے کو پورا دین اسلام بیٹھ کے سکھاؤں؟ نبی کو اللہ کی ذات میں شریک کرنا یہ ایک بات ہے، اور نبی سے مانگنا یہ دوسری بات ہے۔ ابھی نہیں، کیا دوسری بات ہے؟ کیا میں نے کیا بولا؟ نبی سے مانگنا شرک ہے، یہ بتا۔ میں نے یہ نہیں بولا کہ نبی کو اللہ کی ذات میں شریک کرتا ہوں، معاذ اللہ۔ ابھی ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا وہ ایک بات ہے، اور نبی سے مانگنا دوسری بات ہے، تو یہ دوسری بات کیسے ہو گئی جو جاہل آدمی؟ اللہ تعالیٰ غیب میں ہماری مدد کرے گا نا، اب تو اللہ کو چھوڑ کے اللہ کے نبی سے غیب میں اپنی جھولی بھروائے گا، تو یہ کیا جاہل، یہ کیا دوسری بات ہے؟ واہ واہ، جہاں پھنستے ہو فوراً میرے بھائی بندر کی طرف لاٹھی مارنے لگتے ہو۔ تمہارے عقیدے سے دنیا تھوڑی نہ چلے گی، عقیدہ صحابہ کرام کا چلے گا نا، جو نبی نے صحابہ کو بھائی وہ سکھایا ہے۔ اب تو کل کو کچھ بھی عقیدہ بنا لے گا، تیرے وہاں تو پتہ نہیں کون کون سے میرے بھائی در پہ جاتے ہو سجدہ کرنے، منتیں مانگنے، تو تمہارے عقیدے سے تو دین اسلام کا توحید ہی میرے بھائی ختم ہو جائے گا۔ تو صحیح ہے، حدیث پڑھ رہا ہوں میں۔ نہیں، حدیث حجت ہے تمہارے لیے۔ تو صحیح، ابھی پھٹ گئی نا، پھٹ کے دروازہ کھلا۔ ارے میری کیوں پھٹ گئی یار؟ تمہارے حنفی عالم کہتے ہیں مقلد جاہل ہوتا ہے، وہ قرآن حدیث سمجھ نہیں سکتا، تو جب سمجھ نہیں سکتا تو بھائی میرے کو حدیث کیسے بتا رہا ہے؟ ڈرنے لگ جاتا، پھر بولتا تم مقلد ہو، تم ادھر پھر سیدھا راستہ پکڑ کے تکلیف۔ ارے میرے بھائی تم مقلد ہو تو ہو نا، تم کو بوجھ تو اٹھا کے اپنے سینے پہ چلنا ہی پڑے گا نا، یا تو مقلد سے توبہ کرو۔ یہ بتا گوگل کو بتا دو، تیری اوقات ہے کیا ایک جگہ بات کرنے کی؟ کس پہ بات کرے گا؟ تکلیف پہ بات کرے گا؟ میں نے کیا بولا؟ وسیلے پہ بات کر رہا ہوں میں۔ ہاں تو اچھا چلیے بتا دے، وسیلہ تیرے نزدیک کیا ہے؟ تعریف کیا ہے وسیلے کی؟ وسیلہ میرے نزدیک جائز ہے۔ ارے میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، حکم نہیں پوچھ رہا ہوں، تعریف پوچھ رہا ہوں جاہل آدمی۔ کیا ہے وسیلہ؟ وسیلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے، کسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے۔ کس کے ذریعے؟ جو اللہ جس کے پاس قربت ہے اس کے ذریعے، جو اللہ کا محبوب بندہ ہے اس کے ذریعے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کا وسیلہ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، نزدیکی حاصل کرنا، تو اس کے ذریعے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے بتائے قرآن میں؟ کیا کیا بتا؟ بتا تو بتا قرآن شریف۔ ارے تو بتانا، وسیلہ وسیلہ اتنی دیر سے کھیل رہا ہے، اب بتانا بھائی۔ جائز بھائی جو وسیلے کے بارے میں آتا ہے، جائز وسیلہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں بھائی بتاتا ہے، جو اللہ کے نبی حدیث میں بتاتے ہیں، وہ گنتی کے میرے بھائی 5-6 وسیلے ہیں۔ اچھا تو سننا، ایک میں حدیث پڑھ رہا ہوں، نماز اور صبر کے ذریعے، ٹھیک، اگر ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی، صبر کریں گے تو اللہ کی مدد آئے گی۔ اپنے نیک اعمالوں کا وسیلہ، اپنے نیک اعمالوں کا وسیلہ، اگر کوئی زندہ پرہیزگار شخص ہے تو اس کو جا کے اپنا مسئلہ بتانا اور اس سے دعا کے لیے بولنا۔ شیر خان نے جو نمبر دیا تھا ڈفر میں، ادھر کا شیخ بھی بات کیا تھا یہ حدیث کے اوپر، تو سن تو صحیح میری والی حدیث۔ ہاں تو سن تو صحیح پوری حدیث ہے۔ ہاں بولو نہیں بولو؟ ہیلو بولو؟ ہاں بولو، پڑھو۔ ہاں ایک حدیث ہے جس کا مفہوم پڑھ رہا ہوں میں، جو حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، ٹھیک ہے؟ کون سی کتاب میں ہے؟
کون سی کتاب میں حدیث جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں؟ ہیلو، ارے جو آپ پڑھنے جا رہے ہیں وہ کون سی کتاب میں حدیث؟ ہیلو، ارے آپ جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ کون سی کتاب میں حدیث ہے؟ بہرے ہو گئے ہو کیا؟